ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ KGF ಅಕ್ವಾ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಟನಲ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯಮ್ ಫಿಶಸ್ಸು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಲ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಆಡೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಡೆವಿಲ್ ಹೌಸು, ಆ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟೀಸು ಇದು ಇದೆ. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು KGFನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು, ದೊಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಇದು. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 80 ರೂಪಾಯಿ. 3 years ಮೇಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಇರುತ್ತೆ. 3 above ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸು ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ 4:30 to 10 o'clock night. Today I have come to just inaugurate along with our MLA ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಫುಲ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. And it is a very good sight for the children as well as for the people. And I request all the parents, instead of keeping them engaged in the holidays with the mobile and unwanted things to create, so instead of that you can bring the children, which is useful for them for the future. And they are very clearly explained what all is here. And about the aquarium, different varieties of fishes are there. Children will definitely enjoy that. குழந்தைங்களை வந்து வீட்டில் உட்கார வச்சு சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத, எல்லா குழந்தைங்கள கொண்டாந்து காமிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும், ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து ரிலீஃப் ஆகும். வெரைட்டிஸ் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்குங்க. ப்ளஸ் கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் ஒன்லி. அவங்களுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கலாகவும் ஒரு மென்டலாகவும் அவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ் are there. And also to purchase many things are there which is in the lowest price where you get here. And I request all the KGF people, instead of going far to Bangalore or to any other place, but here we got it in the first time. A beautiful exhibition has come which is not seen to entertain the children. It is very nice place. Instead of going out of the station, you can come here and enjoy. So it is a very good opportunity for the children, those who are in the holidays at home. Thank you. எல்லா ஃபேமிலி பசங்க எல்லாம் ஒரு என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுடைய பிளேஸ் இது. அதனால் தயவுசெய்து எல்லாம் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். பசங்களுக்கு நல்லா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுங்க எல்லாருக்கும்.